Saatnya Sapa Dunia untuk informasi mancanegara, Saudara. Iran klaim berhasil menembak jatuh drone canggih milik militer Amerika Serikat MQ-9 Reaper. Dikutip dari media Iran, video yang dirilis IRGC ini menunjukkan detik-detik saat Iran berhasil menembak jatuh drone Amerika Serikat MQ-9 Reaper. Video lain juga menunjukkan puing-puing drone yang hancur usai ditembak jatuh. Iran klaim kondisi puing-puing yang rusak parah memperkuat bukti adanya hantaman langsung dari rudal darat milik sistem pertahanan Iran. Iran sengaja memamerkan sisa-sisa drone pengintai canggih ini sebagai bentuk untuk kekuatan visual. Iran juga menyebut berhasil mengidentifikasi dan mencegah pergerakan jet tempur siluman generasi kelima F-35 milik Amerika Serikat yang mencoba mendekati wilayah udara Iran. Insiden ini terjadi di kawasan pesisir selatan Iran. Jet tempur F-35 tersebut terdeteksi radar saat melakukan manuver di sekitar wilayah Teluk Persia dan juga Laut Oman. F-35, Saudara, dikenal sebagai pesawat dengan teknologi radar anti-deteksi. Pemerintah Iran mengecam serangan Amerika Serikat yang dinilai sebagai itikat buruk dan bisa mengganggu proses perundingan damai kedua negara. Dalam pernyataan yang dibacakan penyiar televisi Iran, Kementerian Luar Negeri menyebut serangan itu sebagai pelanggaran kejahatan senjata dan memperingatkan bahwa Washington harus bertanggung jawab atas segala konsekuensi. Sebelumnya, militer Amerika Serikat melancarkan serangan di Iran Selatan yang menargetkan lokasi peluncuran rudal dan kapal yang memasang ranjau di Selat Hormuz. امور خارجه در بیانیه‌ای با محکوم کردن نقض آتشبس از جانب ارتش تروریستی آمریکا در هرمزگان هشدار داد. مسئولیت پیامدهای این تجاوز را متوجه رژیم آمریکا می‌داند. در این بیانیه تأکید شده است جمهوری اسلامی ایران هیچ شرارتی را بی‌پاسخ نمی‌گذارد و در دفاع از کیان وطن کمترین تردیدی به خود راه نمی‌دهد. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengatakan kesepakatan untuk mengakhiri perang antara Amerika Serikat dan juga Iran masih membutuhkan beberapa hari untuk difinalisasi. Menurut Rubio, proses finalisasi masih memerlukan pembahasan rinci hingga pada tingkat pilihan kata dan juga kalimat. Rubio juga kembali mengkritik langkah Iran yang menutup Selat Hormuz bagi lalu lintas komersial. Menurutnya, Saudara, tindakan tersebut melanggar hukum internasional dan tidak dapat diterima. The president expressed his desire to make it. He's either going to make a good deal or no deal. So, on that, everyone should be assured. But that may take a little while. Maybe a few more days. Well, the straits have to be open. They're going to be open one way or the other. So they need to be open. What's happening there is unlawful. It's illegal. It's unsustainable for the world. It's unacceptable. Namun, menurut juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Ismail Baghai, belum ada kesepakatan yang akan segera tercapai dengan Amerika Serikat. Pembicaraan saat ini berfokus pada mengakhiri perang. Sementara mengenai krisis di Selat Hormuz, Baghai membantah adanya pungutan biaya. Ia menegaskan tidak akan membahas rinciannya dalam perjanjian dengan Amerika Serikat. عوارض نمیگیریم. There is no toll. به نظرم باید در استخدام کلمات دقت کرد. ما به دنبال اخذ عوارض نیستیم. در رابطه با تنگه هرمز ما در این توافق بحثی در مورد جزئیات نداریم. این که به چه شیوهی تنگه هرمز مدیریت بشه این بحثی است که مربوط میشه به دولت‌های ساحلی تنگه و البته ما با بسیاری از کشورهای دیگه به جهات ذی‌ربط هم در ارتباط هستیم برای اطمینان از ایجاد سازوکاری که هم ایمنی و امنیت تردد در تنگه هرمز رو تضمین بکنه و هم به بهترین وجه مصالح و منافع جامعه جهانی رو تأمین بکنه. Sebelumnya, Amerika Serikat melancarkan serangan ke Iran Selatan dengan target situs peluncuran rudal dan kapal-kapal pemasang ranjau. Komando Pusat Amerika Serikat menyebut serangan ini sebagai bentuk pertahanan diri untuk melindungi pasukan Amerika Serikat dari ancaman tentara Iran.
Serangan ini memunculkan kekhawatiran baru terhadap kelanjutan kesepakatan damai yang sedang diupayakan untuk bisa mengakhiri perang. Pemerintah Iran mengecam serangan Amerika Serikat yang dinilai sebagai itikat buruk dan bisa mengganggu proses perundingan damai kedua negara. Dalam pernyataan yang dibacakan penyiar televisi Iran, Kementerian Luar Negeri menyebut serangan itu sebagai pelanggaran gencatan senjata dan memperingatkan bahwa Washington harus bertanggung jawab atas segala konsekuensi. Sebelumnya, saudara, militer Amerika Serikat melancarkan serangan di Iran Selatan yang menargetkan lokasi peluncuran rudal dan juga kapal yang memasang ranjau di Selat Hormuz. امور خارجه در بیانیه‌ای با محکوم کردن نقض آتشبس از جانب ارتش تروریستی آمریکا در هرمزگان هشدار داد. مسئولیت پیامدهای این تجاوز را متوجه رژیم آمریکا می‌داند. در این بیانیه تأکید شده است جمهوری اسلامی ایران هیچ شرارتی را بی‌پاسخ نمی‌گذارد و در دفاع از کیان وطن کمترین تردیدی به خود راه نمی‌دهد. Pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei menyampaikan pesan keras kepada Amerika Serikat dalam pernyataan resmi jelang Idul Adha. Mojtaba menegaskan Amerika Serikat kini tak bakal lagi memiliki tempat aman di kawasan Timur Tengah. Ia pun mengajak negara-negara Arab bersatu, bersahabat dan juga saling bekerja sama untuk bisa menyelesaikan permasalahan dunia Islam. Ia menyebut, saudara, saat ini Amerika Serikat semakin kehilangan pengaruhnya di dunia. Dalam pernyataan tertulisnya, Ayatollah Mojtaba Khamenei mengatakan, negara-negara maupun wilayah di kawasan ini tidak akan lagi menjadi tameng bagi pangkalan-pangkalan militer Amerika. Amerika Serikat sudah tidak lagi memiliki titik aman di kawasan ini untuk melakukan agresi maupun membangun pangkalan militer. Saudara, eskalasi konflik di Timur Tengah kembali memanas alih-alih menuju meja perundingan. Aksi berbalas serangan antara Amerika Serikat dan Iran justru membuat asa kesepakatan damai kian menjauh dari kenyataan. Upaya perdamaian untuk mengakhiri perang antara Amerika Serikat dan Iran masih menemui jalan terjal. Setelah Amerika Serikat menyerang situs peluncuran rudal dan kapal-kapal di Iran Selatan di tengah proses negosiasi, Iran balas menembak jatuh drone Amerika dan memukul mundur pesawat jet tempur F-35 dari wilayah udara Iran. IRGC menyatakan berhak membalas setiap pelanggaran gencatan senjata oleh Amerika Serikat. Juru bicara pemerintah Iran Fatemeh Mohajirani mengatakan, jika kontradiksi dan inkonsisten dalam perilaku AS jadi salah satu hambatan utama dalam negosiasi dengan Washington. تناقض‌گویی‌ها هستیم. اصلا یکی از مشکلات ما در مذاکرات این تناقض‌گویی‌ها و این تناقض در رفتار اینهاست. می‌خوای دفاعی و دیپلماسی ما با هوشیاری کامل موضوعات رو رصد می‌کنن و چنانچه طبیعتاً بخوان اقداماتی از جنس موضوعات پیشگیرانه. Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Amerika Marco Rubio ungkap kesepakatan untuk mengakhiri perang dengan Iran masih mungkin tercapai dalam beberapa hari. Sebelumnya, Trump inginkan kesepakatan damai yang bermakna dengan menggandeng Arab Saudi dan Qatar. Salah satu poin utama yakni dibukanya kembali Selat Hormuz. The president expressed his desire to make it. He's either going to make a good deal or no deal. So, on that, everyone should be assured. But that may take a little while. Maybe a few more days. Well, the straits have to be open. They're going to be open one way or the other. So. Peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence, Aisyah Kusuma Sumantri, menilai kunci perdamaian adalah konsistensi Amerika Serikat dalam meredam ketegangan di Timur Tengah. Aisyah sebut, Iran tidak akan mengambil tindakan perlawanan jika tidak diusik oleh Amerika Serikat. Bolanya sekarang ada di Amerika Serikat. Karena begini, Iran itu berada di dalam posisi defensif. Dia bertahan dan apapun yang terjadi dia tidak akan berhenti dalam mempertahankan negaranya. Karena ketika dia mengambil keputusan untuk stand down, maka kemudian ada resiko di mana rezim yang saat ini tengah berkuasa itu bisa dijatuhkan oleh Amerika Serikat.
Iran sudah menunjukkan sebenarnya itikat untuk bisa melakukan kemudian deeskalasi. Ini terlihat polanya dari ketika Iran ini membuka Selat Hormuz kembali pasca ditandatanganinya gencatan senjata antara Lebanon dan Israel. Nah, saat itu kita lihat yang tidak mau membuka sebenarnya blokadenya itu kan adalah Amerika Serikat. Saat ini mata seluruh dunia masih tertuju pada proses negosiasi damai Amerika dan Iran. Banyak pihak berharap negosiasi bisa menyepakati hasil untuk mengakhiri perang di Timur Tengah. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, militer Israel klaim telah menyerang lebih dari 100 target yang terkait dengan Hizbullah di seluruh wilayah Bekaa dan Lebanon Selatan. Pihak militer Israel menyebut serangan tersebut meliputi gudang senjata, pos komando, posisi pengamatan, dan infrastruktur lain yang digunakan untuk mendukung serangan terhadap pasukan Israel dan juga warga sipil. Para pejuang Hizbullah juga menjadi sasaran, termasuk di daerah Masgara. Sejumlah serangan dilakukan setelah aktivitas Hizbullah terdeteksi di wilayah tersebut. Sementara itu kehancuran terlihat di kota Tire pasca serangan udara Israel ke Lebanon Selatan. Gedung-gedung hancur, saudara. Puing-puing bangunan tampak berserakan memenuhi kawasan tersebut. Serangan Israel ini memperparah krisis di tengah perpanjangan gencatan senjata. Israel juga melancarkan serangan ke kawasan Nabiteh, Lebanon Selatan. Kepulan asap tebal yang membumbung di atas Nabiteh di kota-kota sekitarnya setelah serangan tersebut. Media Lebanon melaporkan 14 serangan udara Israel di kota Yohmor al-Shakif menghancurkan puluhan rumah. Serangan tambahan dilaporkan menghantam kota Zotar al-Sharqiyah, di mana 2 orang dilaporkan tewas. Juru bicara militer Israel mengatakan tentaranya akan beroperasi di daerah tersebut dan juga mendesak penduduk untuk pindah ke utara Sungai Zahrani.